signum function. Signum function is denoted as it लिखा जा रहा है ये तो ऊपर से लगा के लिख सकते हो SCS of x signum function SCS of signum function को डिफाइन कैसे करें देखो पहला हमर कोन x by mod of s और कोन mod of x divided by x जा लिखले भी चलियो हला एटा केते रहबो जेटा x वाला कोन 0 हेई न 0 को छाडी के दा 0 बेले वैल्यू केते 0 तो x by mod x हला हमर x रहला डिवाइडेड बाय mod x लियो mod x by x जा भी होतो ने हला तो mod x जोटे रहला हमर तार वैल्यू कोन ग्रेटर देन बेले गोटे होबो और लेस देन बेले होबो ना है ना ये तो 0.8 ऑलरेडी अच्छी पहले हम देखा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे कौन है ना তাহলে mod x আমার কোন তা ভ্যালু এটা আসবে x আর এটা আসবে কোন মাইনাস x এটা কেতে হলে যেখানে x এর ভ্যালু গ্রেটার দেন 0 আর x ভ্যালু লেস দেন 0 তাহলে x বাই mod x ওটা রইলা মানে ধরো x ইজ কোন গ্রেটার দেন 0 আছে তাহলে কোন হইব x ডিভাইডেড বাই কোন হইব x হবে না নাই তাহলে x ডিভাইডেড বাই x কেতে 1 এটা এই কন্ডিশন আমি কোন নেলে যেতেবেলে x র কোন হইতো ভ্যালু গ্রেটার দেন 0 তাহলে এই সেটা লেখা দিলাম x এর ভ্যালু যেতেবেলে গ্রেটার দেন 0 f of x এর ভ্যালু কেতে 1 তাহলে 0 বেলে আমরা কোন এটা অলরেডি ডিফাইন হয়েছিল 0 তাহলে যেতেবেলে x এর ভ্যালু লেস দেন 0 নেবি তাহলে mod of x এর ভ্যালু কোন হইব -x তাহলে x ডিভাইডেড বাই -x ঠিক আছে এটা তোমার ইম্পর্টেন্ট মনে এটা মনে রাখতে হ্যাঁ ডোমেন আর রেঞ্জ কাকে বানাবো ডোমেন আর রেঞ্জ মানে কোন তার সব x র ভ্যালু ইনপুট দেব এ নাই তাহলে আউটপুট আসলে সেগুলা দিব কোন ডোমেন কোন হবে x র ভ্যালু কোন কোন নেই পারিয়া এটা কোন f of x কোড আমরা এইটা না এই দেখো x র ভ্যালু আমরা কোন নেইছে আর y র ভ্যালু বা f of x ভ্যালু কোন কোন আসছে এই হিসাবে ডোমেন রেঞ্জ কোন বুঝলি এ আগে যাও x ভ্যালু কোন নেইছে x ভ্যালু লেস দ্যান 0 নেইছে লেস দ্যান 0 মানে কোন 0 টু সামনে যেতে সব রইলা কোন রিয়েল নম্বর ইকুয়াল টু 0 भी নেইছে 0 টু বড় भी সব নেইছে তাহলে সব গুড়া নেইছে না সব রিয়েল নম্বর নেই যায় তাহলে ডোমেন কোন হইলা আমার রিয়েল নম্বর তাহলে রেঞ্জ কোন হলা রেঞ্জ মানে जो जो f of x ର ভ্যালু যাহা আসছে আমার তাহলে x ର ভ্যালু আমি নেগেটিভ নউছি নেগেটিভ রিয়েল নম্বর কোন আছে -1 0 না 0 আর পজিটিভ রিয়েল নম্বর কোন আছে এই তিনটা ভ্যালু ছাড়ি কি আছে আমার ভ্যালু আছে কি আসলে নাই তাহলে রেঞ্জ আমার কোন হইব -1 0 1 এই তিনটা ହିଁ আছে ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ কোন সেট আকারে লিখে ହେଲା কর্লি ব্র্যাকেট ভিতরে তাକୁ লিখি জানা না -1 0 1 এই তিনটা ହିଁ তার রেঞ্জ জানা না নাই পরে তরু দিয়ে গ্রাফটা করবা সাইডে জায়গা সাইডে করে দাও সাইডে জায়গা সাইডে করে রাইট সাইডে জায়গা করে এখানে না আগে বড় করে চিত্রটা এই মোবাইলটা তো মধ্যে তোমাকে বসে দেখা যাবে তো তোমরা 1 তোমরা -1 1 2 3 এটা দেখি গ্রাফ করিয়া না নাই তাহলে x র ভ্যালু যেতেবেলে 0 রহুছি f of x র ভ্যালু কেতে 0 তাহলে এই 0 বেলে 0 এই পয়েন্টটা রইলা হ্যাঁ নাই তাহলে যেতেবেলে x র ভ্যালু 0.1 হউছি তাহলে x র ভ্যালু কেতে x র ভ্যালু যেতেবেলে 0.1 কোন হবো 1 হবে না নাই
কারণ 0.1 মানে গ্রেটার দ্যান 0 হয়ে যাবে। তাহলে আমরা আসলে কেতে তাহলে এইটু যদি ଟିକେ কোন বড় হয়ে যাচ্ছে সে ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସୁଛି 1 ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ଇଏ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନେବି y ରେ ଆମର କଣ ଆସିବ 1 ଆସିବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାଣିଦେବି এই সব ছোট ছোট পয়েন্ট যেতে পয়েন্ট সব লাগি লাগি তার ভ্যালু ସବୁ କଣ ଏଇଟା ଆସିବ ନା ନାଇଁ 1 ବେଳେ ବି ସେଇ 1 2 ବେଳେ ବି 1 3 ବେଳେ ବି 1 2.1 ରେ ବି ସେଇ 1 2.9 ରେ ବି କଣ 5 ରେ ବି ସେଇ 1 ଏଇଆ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ 0 ରେ ଆମର 1 ହବନି 0 ରେ 0 ସେଥିପାଇଁ ଏପଟକୁ ଭଲ ରଖିଦେବା ଠିକ ହେଲା 1 ଟା ଯାଉ ନାଇଁ 0 ପଏଣ୍ଟ ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ସେ କଣ 1 ହିଁ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆମର 0 ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ମାଇନସ୍ सीधा टाइम है ना ठीक है रास्ता केମିତି ହେଲା ଜାଣି ହେଲା ରେ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଲା ଜାଣି ପାରିଲ ନା ଜାଣି ପାରିଲ ତୁମେ ସେଇ ଯାହା ବି ଆମର ଫଙ୍କସନ ଅଛି ତାର ଡିଫାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ ସେଇଠୁ ତମେ ଗ୍ରାଫ କରିପାରିବ ଓକେ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଗୁରା ସବୁ କହିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢାଇଥିଲା ମଡୁଲସ୍ ହେଲା ଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁରା ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ତମର ଆଗକୁ ହେଇ ଚାଲିବ ମଡୁଲସ୍ ହେଲା ସିଗ୍ନଲ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ ହେଲା ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ପାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବ ଲଗାରିଥିମ ଫଙ୍କସନ ଲଗାରିଥିମ ତମେ ଲଗାରିଥିମ ର ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛ ଲଗାରିଥିମ ର ଜାଣିନ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ସରିଲା ଦେଖ exponential function exponential ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଦେଲ ନାଇଁ x to the power n ହେଇଗଲା x to the power n ଟା କୋଉ ଫଙ୍କସନ algebraic function ବା polynomial function ମାନେ x ର ପାୱାର ରେ ଆମର ରହୁଥିଲା କଣ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ଯେମିତି କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ରହିଲା କଣ x ର ପାୱାର 2 ମାନେ କ୍ୟୁବିକ ହେଇଗଲା x ର ପାୱାର 3 ମାନେ କଣ ଭେରିଏବଲ ର ପାୱାର ରେ କଣ ରହୁଥିଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଫଙ୍କସନ କଣ ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ପାୱାର ରେ କଣ ରହୁଛି ଭେରିଏବଲ ରହୁଛି ଏଇଟା ତମେ ଟିକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जांपल देके करियो 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x 4 टू द पावर x एरा वैल्यू केबे भी नेगेटिव होबो नाही कि 1 होबो नाही बुझला एटा होची एक्सपोनेंशियल फंक्शन नो कंडीशन बुझला नाही अब देखिदा ना ग्राफ करिए x वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव सब नहीं करे बुझला इक्वल टू थीटा डॉट बुझला तो जरा से ग्राफ का कर दियो इधर क्रॉस करिबे ना ये क्रॉस करिबे ता संगे x से
x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 0 ନେବା ହେଲା x ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ନେଲେ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 କେତେ ହେଇଯିବ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 ସମାନ ତ 1 ହବ ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖो ଏଠି 0 ହେଲା ବେଳେ y ଭ୍ୟାଲୁ କଣ 1 କିନ୍ତୁ ଆମର a ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହେଇଛି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ 0 ହବ ଆଉ କଣ 1 ହବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ଟା ହେଲା ବୁଝିଲ ନା ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଟା ହେଲା ଆମର କଣ ଯେତେବେଳେ ସେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିବ ବୁଝିଲ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି କଣ a ଟୁ ଦି ପାୱାର x ତମକୁ ଗୋଟେ ମନରେ ପଚାରିଲା f of x equal to 2 to the power x यार ग्राफ पर ବୁଝିଲ ନା f of x equal to କଣ 2 to the power x ତମେ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଟା କରିବ ନାହିଁ କେବଳ କଣ ଏଇଟା ହିଁ କରିବ କାରଣ ନା ଏଠି a ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 1 ଏଠି 2 to the power x ଅଛି a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କଣ 2 ନା ନାହିଁ 2 ଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 1 କେବଳ ତମେ ଏଇଟା ହିଁ କରିବ ଏପଟଟା କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେଇ 2 ଜାଗାରେ ଆମର 0.5 to the power x ରହିଲା ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଟା କରିବ ବୁଝିଲ ନା ତମ ଘର 2 to the power x ର ଗ୍ରାଫ ଯାହା ହବ 3 to the power x ର ଗ୍ରାଫ ସେ ହବ क्या हबो नहीं होला ए 1 पॉइंट देकी पास करिवो पर्टिकुलरली कोन ए जो ग्राफ रहला कोन ए लेवल ग्रेटर देन 1 पे ए ग्राफ ओरे खाली से कोन टिके बेंड हे एटा इंडिकेट किने जाइबो ता एपटो पड़ी तो ए वाला खाली बेंड हो किंतु ए 1 देकी ही जिवो कोन में x रो वाले 0 पकेले हमर 2 3 जहा भी जाउ से वैल्यू कोन हबो 1 ही हबो हैला नहीं अरे ए 1 देकी जिवो ता टिके कोन बेंड हे जेतो तो हम सिथरा हम धरियार किछ नाही तो हम ग्राफ को सबले ए भले ही करिवो x हो बा x हो बस जाबी বুঝছ না এর মানে ধরো গ্রেটার দ্যান মান দিব এই গ্রাফ আর তুমি কোন লেস দ্যান মান দিব 0 মান দিতে দিব এই গ্রাফ বুঝছ না তাহলে তুমি যেতিকি যদি আজ যাই পড়লো না এইগুলা কিছু দেখি যাবো দেখো লেখা f of x equal to e to the power x পড়া লাগবে হ্যাঁ এইগুলা দেখি যাও e to the power x e 0 ভ্যালু কেতে 2.7 বুঝলা তাহলে আমরা যদি দাম एग्जांपल लिखि दे एগুলা एग्जांपल लिखो f of x equal to 2 to the power x हेगला f of x equal to 3 to the power x f of x equal to e to the power x ये जो e to the power x से ब्रैकेट में लिख दबो e equal to 2.7 equal to 2.7 बस लिखा सर एरा डोमेन ऑफ यूज कर लो ग्राफ लिखी को डोमेन ऑफ ए ग्राफ लिखी कोई परियो ना नहीं डोमेन ऑफ नहीं डोमेन कोन x रो वैल्यू हम जान नहीं x रो कोन कोन देखो x रो वैल्यू एमि देखियो ना नहीं हमें यूज दी कर गोटे ग्राफ देखो माइनस इनफाइनाइट पॉइंट दे जाई ना नहीं पड़े ऊपर से कोन इनफाइनाइट पॉइंट दे ना नहीं ताले x रो वैल्यू सब नहीं करियो तो कंडीशन में हम x रो कथा किछ कुआ भी x रो हम सब किछ नहीं करियो तो डोमेन हेला कोन r अब रेंज देखिया कोन रेंज माने कोन y एक्सिस रे देखियो ताले कोन अछि रेंज ये केवल ऊपर को अछि तळ को अछि कि नाही ए जो ऊपर को 0 केतर अछि नाही 0 नाही कारण हमर कहते 0 रे टच करबो नाही ताले सब कोन पॉजिटिव रियल नंबर रहइबा तो देखि पारि हमें कोन 0 टू इनफाइनाइट दी पट साइड रे कोन ऊपर ब्रैकेट या अरे तब लिख दे कोन r प्लस हमरा कहले तो जो जगह r प्लस लिखा दिबो पॉजिटिव रियल नंबर जीवो किंतु 0 जीवो नाही 0 टा हमर पॉजिटिव नु कि नेगेटिव बुझला ना नहीं r प्लस माने 0 टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट यदि r रो सबस्क्रिप्ट रे 0 लिखाई दिबो सेही हमर कोन पॉजिटिव रियल नंबर सहित 0 जीवो बुझला एटा बुझिबा ग्राफ ता कि ए ग्राफ ता मन रखना पड़े बुझला यार हम काम करिना जीवन ता मन रखो बुझला अब लिखो लॉगरिथम फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन
logarithm function logarithm function if of x equal to log x base a देखि दियो एटा हला पढियो त कोन log x ए तळे जोटा 0 लांजो बेट अछि एटी कोन बेस a हला यार कंडीशन कोन a greater than equal to sorry equal to a greater than 0 आउट रहला कोन x भी एटी कोन हो greater than 0 equal to होबनी greater than 0 x नो वैल्यू केबे भी नेगेटिव होबनी ई 0 नै करिया नाही x value कौन greater than 0 ता सहित आउट कंडीशन कौन a is not equal to 1 a is not equal to 1 साइड में साइड के बेंड है ना ये बोला आने को ना कौन डाला 1 x axis और y axis में भी हो এটা কেমনি মনে এই দুইটা जो দুইটা গ্রাফ যে কোডা যেমন এক্সপোনেনশিয়াল ହେଲା লগারিদম ହେଲା এই গ্রাফ ରେ ଟିକେ মনে ରଖିବା ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି କହିଦେବି ତମକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଲେଖିଦେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା ମନେ ରଖିବ सेटिंग से देखो ना ए वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଥିଲା ଆଉ କଣ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ରହୁଛି ଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏରା ନାଇଁ ତ ଦିଟା ଗ୍ରାଫ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେटर देन 1 ତାର କରି ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ ଦିଟା ଏକା ସେମ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେटर देन 1 ନଉ ସେଇ ଗ୍ରାଫ ଦିଟା ହେଲା ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖିବ ଯୋଉଟା କଣ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେटर देन 1 ସେଇ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡା इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग ମାନେ କଣ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏଟା ମୁଁ କହିବି इंक्रीजिंग ମାନେ କଣ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବା ସହିତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହଉଥିବ ବଢୁଥିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେटर देन 1 ହଉଛି ହେଲା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହବ ତ 0 ତ ନେଇ ପାରିବାନି 0 ଠୁ ବଡରେ କଣ ଆସୁଛି 0 ଟିକେ ବଡରେ ନେଗେଟିଭ ହେଉଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଯାଉଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହେଇ 1 ରେ କଣ ହେଇଯିବ 0 log 1 ମାନେ 0 बेस जहाँ था ए ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ବି ଥାଉ log 1 ହେଇଗଲା କେତେ 0 ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଏଟା ଆପଣ ଲେଖିଲି ନୋଟ କଣ କଣ ଦରକାର ଦେଖ ତାପରେ ସେମିତି 1 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢେଇ ବଢି ଯାଉଛେ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା ନା ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବା ସହିତ ଯଦି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା increasing function ତାହେଲେ ସେଟା ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଟା ଦେଖ ଏଟା ତାର ଯେତେବେଳେ କଣ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ହେଇଥିବ ସେ ଏଇ ଭଳିଆ ଗ୍ରାଫ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ କଣ ଛୋଟିଆ ରହୁଛି y ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଏଇଠି ରହୁଛି बड़ी बड़ी गला y ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ହେଲା ନାଇଁ ତ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ରହିବ ସେ ଫଂକ୍ସନ ଟା ଆମର କଣ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 1 ରହୁଛି 0 ରୁ 1 ରହୁଛି ଦିଟା ଯାକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଡିକ୍ରିଜିଂ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମର ରହୁଛି କଣ 0 ରୁ ଟିକେ ବଡ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଠି ରହୁଛି ଏଠି ରହୁଛି ହେଲା ନାଇଁ ତାପରେ ସେମିତି ବଢିବା ସହିତ ଇଏ କଣ କମି 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 ନେଗେଟିଭ କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ହେଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ଡିକ୍ରିଜିଂ ସେଠି ବି ସେଇଆ କଣ ଆମର ଏଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ तुरंत ଏମିତି କଣ y ଭ୍ୟାଲୁ କମି କମି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆଉଥିଲା ହେଲା ନାଇଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ବୁଝିବ ନା ନାଇଁ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ହେଇଥିବ ସେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଯେତେବେଳେ କଣ 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ହେଇଥିବ ସେ ଗ୍ରାଫ କଣ ହେଇଥିବ ଡିକ୍ରିଜିଂ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବା ସହିତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ କମି କମି ଆଉଥିବ ଗୋଟା ଡିରେକ୍ସନ ଆଉଥିବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଲେଖି ଦିଅ log 1 ବେସ୍ a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ବେସ୍ ଯାହା ଥାଉ ସେ ଚଳିବ ତାପରେ ସେଇଠି ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରପର୍ଟି ଲେଖି ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
log log x बेस e log x बेस e इक्वल टू तब हम लिखा कोन ln x अन देखो एटा देखि ना ना किछि ना जगह log बेस लिखाइ ता और किछि ना जगह खाली ln x लिखाइ ता देखि ना कोठी देखियो पढ़ाई नहीं पड़ना तो कोठी जोठी मन रखो ए संख्यारे जोठी खाली लिखा दिबो ln x हैला हां ln x तार माने हैला log रो बेस रे कोन थिबो सब सेठी e थिबो बुझियो ना नै e रो वैल्यू तम जानछ ना केते 2.7 बुझला log रो बेस रे e रहिले ताको हम कहय कोन ln x बुझला तापर प्रॉपर्टी रे देखो हमने लिखा log b बेस a log b बेस a इक्वल टू log b बेस e divided by log a बेस e log b बेस a इक्वल टू हो गला कोन log b बेस e divided by log a बेस e इक्वल टू बेस e अछि माने ताको लिखि पाइबे ना ln b ए सी भी लिखा और ln में लिखि दे पाइबो ln b divided by कोन ln a देखिला एवढा तो मन रखिया पडियो हैला आ किसी या तुम पाखे उपाय नहीं ती मन करियो ना तू मन रखिया पडियो तापर सेकंड हैला लॉगरिथम टेबल है ना बहुत अच्छे सेटा तुम मन करियो मुंडो खराब हो एकारे एलडी किछु के मन रखियो हैला तापर लिखो log log x बेस a प्लस log y बेस a हैला इक्वल टू log x y इक्वल टू साइड रे लिखियो हम तळ लिखि दी तो साइड रे लिखियो देखियो देखिला log x बेस a प्लस log y बेस a इक्वल टू log x y बेस a बेस दीटा जाकर एका थिबो अलग दिला हबनी हैला ए प्रॉपर्टी पढ परिबो नाही बेस दीटा जाकर एका थिबो ता सहित एठी x प्लस एठी एमती कोन log y रहउतले अब जदि मिसई कि लिखा जाय कोन log x y हेइबो बा एटा थिले ताको स्प्लिट करले हमर कोन ए भलिया हेई बुझियो ना नाही तापरे आ लिखो log x बेस a माइनस log y बेस a इक्वल टू log x divided by y बेस a प्लस थिला बेले इनटू थिला माइनस थिला बेले कोन हबो राइट हबो x divided by y बेस a हला आ कोन बेले देखो देखो log x to the power m देखो log x to the power m बेस a इक्वल टू लॉगरिथम भितरे जो टर्म थी जदी तार पावर थिबो बुझला नै लॉगरिथम भितरे जो टर्म थिबो तार पावर थिले से पावर ता कोन आसीबो बाहर को आसीबो एला को लिखि परिया कोन m log x बेस a बुझला नै पावर जहां भी थाउ पावर ता हमर कोन बाहर को आसीबो हे जो कोन m log x बेस a बुझला तापर लिखो log a बेस a log a बेस a इक्वल टू अणो 1 केमिति ए 1 केमिति हला ई फार्मूला देखो एठी कोन अछि log b बेस a एठी कोन अछि log a बेस a है ना ताले एई फार्मूला हिसाब रे हम एठी कोन लिखिबा
log a base e है ना डिवाइडेड बाय log a base e তাহলে দুইটা আমরা সেম জিনিস লিখলে না নাই তাহলে দুইটা আমরা সেম জিনিস ডিভাইড করলে কোন হবে মান না নাই তাহলে ইকুয়াল হয়ে গেল কোন তাহলে যেতেବେଳେ কোন বেস আর এটি যা থিব দুইটা যাକ যদি কোন ইকুয়াল ହେଇଥିବ ତାର ভ্যালু কোন হবো 5 হবে বুঝছ না ତାପରେ ସେମିତି ln e কোন হবো আরে ln e কোন হবো ln କହିଲି ମାନେ କଣ log ର ବେସ୍ ରେ କଣ ରହିବ e ରହିବ ତାହେଲେ log e ବେସ୍ e ମାନେ କଣ କହିଲି ଏଇଠି ଯାହା ଥିବ ଏଠି ଯଦି ସେୟା ରହିଲା ଏଇଟା ସେମ ହେଇଗଲେ 1 ହବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ log e ବେସ୍ e କଣ ସେଇ 1 ହବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ln e କଣ ହେଇଗଲା 1 ଆଉ ବଡ ठीक है ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଫଂକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲୋଗାରିଥମିକ ଫଂକ୍ସନ ଭିତରେ କଣ कंपेयर करके देखिए कौन होई कारण कौन रिलेशन कौन बुझला नै एतेबेले हमर ओडा रहला मन करो y इक्वल टू a टू द पावर x मन करो रहला y इक्वल टू कौन a टू द पावर x एटा कोन ओडे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए नै इठी अछि कोन y इन टर्म्स ऑफ x रे मु तुमको कहले तुम x रो वैल्यू बाहर करो x इक्वल टू केते हबो बुझला नै ଯେମିତି ତମର କଣ ମନେ କର x ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ y ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ x କଣ ହଉଥିଲା √y ଏରା ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ସେମିତି y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯେତେବେଳେ a ଟୁ ଦି ପାୱାର x ଥିବ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ log y ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ବେସ୍ କୁ ଆସିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ଯାହା ଥିବ ଇଏ କଣ ଆସିଯିବ ବେସ୍ କୁ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ଲେଖି ଦିଅ ସେଇଠି ତଳକୁ ଲେଖ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ଟୁ ଦି ପାୱାର x ତଳକୁ ଲେଖ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ if y equal to a to the power x that implies x equal to log y base a ବୁଝିଲା ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି କଣ ଆମର ଏଇ ଭଳିଆ ଥିବ କଣ log x base a equal to y ବୁଝିଲା ନା ସେମିତି ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଲଗାରିଥମ କୁ ଆସିଲେ ସେମିତି ଲଗାରିଥମ କୁ ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ କୁ ଯାଇ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ବେସ୍ ରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ ତାର that implies x equal to a to the power 5 এটা লিখি দিও দেখিলো এটা কইলে দিও y equal to মনে করো আছে আমরা ln x তাহলে x কেতে হবে y equal to আছে আমরা ln x তাহলে x equal to কেতে হবে ln মানে কোন আমরা log র বেস কেতে আছে e রে তাহলে এ কোন হইব e টু দি পাওয়ার 5 এটি লিখলে যেতে কোন এইটা আমি লিখিব y equal to কোন log x base a তাহলে x equal to কোন এইটি যোটা বেস র আছে ইয়া কোন y টা তার পাওয়ার হই যাচ্ছে a টু দি পাওয়ার y এরা না ln x মানে কোন হবে log x base e এরা না তাহলে e হইব কোন e র পাওয়ার y এরা না x equal to e র পাওয়ার y সেই করে আমরা y যদি ইকুয়াল টু হইব e টু দি পাওয়ার x তাহলে x ইকুয়াল টু লিখতে পারি আমি কোন ln মাথা রাখতে লগাই দিন হবে বুঝলা তখন কোন বসিয়া কই দিই স্কেডুল অন করে দিও ইয়ার কিছু নাই রে আর কি উপায় নাই না বুঝলা ଦେଖିଲ ଏଟା ଯଦି ନା y equal to e to the power x ଅଛି ବି ତମେ x equal to କଣ ହେଇଯିବ ଏଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ln y ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ ହେଡିଂ ଲେଖ odd and even function odd and even function
देखो ऑड फंक्शन हेडिंग दियो करू दियो ऑड फंक्शन देखो let f be a function let f be a function f is said to be odd f is said to be odd odd function लिखिए ना f is said to be odd function if if अरे ଗୋଟେ फंक्शन को हमें odd function केतेବେଳେ କହିବେ ଦେଖିଦିଅ if f of minus x equal to minus of f of x f of minus x equal to minus of x ये logarithm डोमेन में କହିଲେନି देखिए ଏଇଟା ଲେଖିଦେ ତାପରେ କହୁଛି ହେଲା f of minus x equal to minus f of x ତା ତଳେ ଏମିତି इवन फंक्शन ଲେଖ इवन फंक्शन ଲେଖ f is said to be even function f is said to be even function if f of minus x equal to f of x f of minus x equal to कौन f of ମାନେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ f of x ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ସେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଇଭେନ କି ଅଡ ଆମକୁ ପଚାରିବ ହେଲା ତ ଇଭେନ ଆଉ ଅଡ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ f of minus x ଦିଟା ଯାକ ନେବା ଏରା ନାହିଁ ଦେଖो ଆମର f of x ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଦେଇକି ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଏଟା କଣ ଇଭେନ କି ଅଡ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତ ଇଭେନ ଅଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ନେବାକୁ ପଡିବ f of minus x ଏରା ନାହିଁ ତାହେଲେ f of minus x ନେବା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯଦି ସେ f of x ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଇଭେନ ଫଙ୍କସନ ଯଦି माइनस f of x के समान होगा या दीटा जाक से समान होगा अरे तो दीटा जाक से समान होगा नहीं से कोन देन में की ऑर्डर में ले कोन रखो दे जेतो एटा पढा है तार लिखिबे कोन देखिबे f of minus x f of x से समान हेला नहीं तो से लिखि देबे ऑर्डर में समिति लिखिबो नहीं तने कर f of minus x परिक से कोन नॉट इक्वल टू कोन f of x ता माने कहे से ऑड फंक्शन ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଇଭେନ ନହେଲେ ସେ ଅଡ ଫଙ୍କସନ ହବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ଅଡ ଫଙ୍କସନ ହେବା ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦରକାର କାହା ସହିତ ମାଇନସ f of x ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେବା ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅଡ ଫଙ୍କସନ ର ଡେଫିନେସନ ଏ ହେଲା କଣ ଇଭେନ ଫଙ୍କସନ ର ଡେଫିନେସନ ଏଗୁলা ଫର एग्जांपल ଲେଖ f of x equal to sin x f of x equal to sin x ହେଲା एटा देखबा इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन हैला इवन आ ऑड ପାଇଁ कोन नेबा कहली f of minus x नेबा सब f of minus x नेले कोन जो जगह रे x अछि से जगह कोन minus x पुट करिया इक्वल हो गया कोन sin of minus x sin of minus x इक्वल केते minus sin x तो माइनस हो गला कोन sin x तो इनिको एइट कोन माइनस अछि एइट sin x कार f of x वैल्यू ना नहीं ता लिखि परिबी minus f of x अरे लिखि परिबी ना नहीं minus f of x अरे f of minus x का इक्वल हो गला का सहित minus f of x सहित अरे ये कोन हो गला odd function f is a odd function f is an odd sum बुझाइला ना बुझाइला ताले से निजे कलो f of x equal to f of x equal to cos x of x equal to cos x हमें cos of minus x cos x ये तो केमि देला प्रूफ अरे cos of minus थीटा cos थीटा केमि देला जानिबो ना जानिबोनी ना कहि देली तुमसे कहि देली
cos of minus theta equal to cos theta sin of minus theta ଯେମିତି କଣ ହେଲା minus sin theta ସେମିତି cos of minus theta cos theta କଣ ହେଲା फोर्थ क्वाड्रेंट रे cos कोन हमर पॉजिटिव ହେଲା फोर्थ क्वाड्रेंट रे केମିତି ट्राई करथि जो माइनस थीटा रे एटा लिखि पारि 0 माइनस थीटा एस जोटी लिखा है माइनस थीटा 0 माइनस थीटा लिखि पारि ना नहीं त हमर जो चारिटा क्वाड्रेंट रहला ये कोन 0 डिग्री एटा माइनस थीटा कोन रहइबो फोर्थ क्वाड्रेंट रे ताहले हमर जो कोन मल्टीपल ऑफ पाई थाए मल्टीपल ऑफ पाई थाए जेମିତି ହେଲା कोन cos मनकर पाई माइनस थीटा हो बा पाई प्लस थीटा हो cos टा कोन चेंज होबनी से cos होइबो या नै तापर देखि पारे कोन आ sin टा कोन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो या नै ताले cos ऑफ माइनस थीटा ताले कोन 0 माइनस थीटा एटा करा 0 टा कोन पड़े मल्टीपल ऑफ पाई ना नै ताले पाई रो मल्टीपल माने से cos टा से आइबो cos थीटा लिखि दो तापर देखिबा ये कोन पॉजिटिव होछि ना नेगेटिव होछि ताले ये रोटा कोन a s d c ऑल sin tan cos या नै ताले ए जाने कोन cos टा कोन पॉजिटिव बुझला तो cos पॉजिटिव सिग्निफाइंग cos होगा जोटी cos पॉजिटिव सेठी sec भी पॉजिटिव तो sec ऑफ माइनस थीटा भी कोन देखिबा सी थीटा को छाडी की आउ जो चारिटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहले sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा सेमता अल्टरनेटिव गुडा हबो बुझला नै ताली ये गोटे हे गला कोन इवन फंक्शन देखले इवन फंक्शन केमि चला अरे समझ ये गला करते तो f of x equal to हमर कोन आनले cos x ताले f of minus x कोन हिजबो cos of minus x equal to होला केते cos x equal to होला कोन f of x ताले f of minus x equal to तो f of x एटा हिजबो से जो कोन इवन फंक्शन और लिखि दबो therefore f is an even function तापर आउट रखलो f of x equal to x to the power 4 plus sec x f of x equal to x to the power 4 plus sec x ये कौन कौन बस तो ए कौन हला इवेन ना ओडला करे न कौन हला तो बोलो माने बस अरे मैं क्या करूं हां बोलो ना बेटा हां कौन मतलब सही उन्होंने करो ना करियो इवन ऑफिस वाला बस के कितने पचारियो ना देखो यदि हमें f of minus x ना देखो यार बोलो f of minus x नेबा ए कोन हबो x जो जगह रे हमर x अछि से जगह कोन पुट करिया minus x पुट करिया ताले एटा अछि x टू द पावर 4 ताले लिखा कोन minus x टू द पावर 4 प्लस एटा sec x ताले लिखा कोन sec of minus ताले माइनस x टू द पावर 4 गोटे नेगेटिव नंबर पे जहां भी गोटे फंक्शन अछि तार पावर कोन अछि हमर 4 माने कोन गोटे इवन अछि और पावर जतरा हमर इवन थाए से नेगेटिव हो बा पॉजिटिव हो ता हेलो कोन आथियो पॉजिटिव आथियो एना नै हेलो पॉजिटिव आछि ले आकि बेसी देले ना x टू द पावर 4 लिखबे ना नै ताले प्लस sec of minus cos of minus x जेमति cos थीटा सेमति कोन sec of minus थीटा भी कोन sec थीटा प्लस sec of minus x इक्वल टू कते लिखबा sec x ताले ये कोन होला इक्वल टू f of x के समान होला ना नहीं ए f of x के समान होला ना नहीं एटा ताले हम लिखला कोन a b जान इवन बुझिलो अब लिखलो f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x f of x equal to x square plus x
अरे कौन हला कौन हला ऑर्डर ना इवन हला ऑर्डर हला इवन हला किसी हला हला ऑर्डर हबनी कि इवन हबो नाही देखो যারা হেড দেখি দাও f অফ মাইনাস x লিখিবা হলা তাহলে f অফ মাইনাস x কোন হবো মাইনাস x র স্কয়ার প্লাস কোন মাইনাস x এই গলা মাইনাস x র স্কয়ার কেতে হবো x স্কয়ার প্লাস আর মাইনাস কোন গলা মাইনাস x বুঝলা তাহলে f অফ x এর সমান দেখা দাও কি দেখা দাও তাহলে মাইনাস f অফ x পাইতে দেখা গেলে কোন হবে এটা মাইনাস কমন দেবা মাইনাস কমন দিয়ে গেলে কোন হইব x মাইনাস x স্কয়ার এরা নাই তাহলে মাইনাস ওটা কমন হলে এইটা f অফ x এর সমান দেখা যাবে দেখা দাও তাহলে f অফ x এর সমান নয় কি এ কোন মাইনাস f অফ x এর সমান এটা এটা পারিব নাকি তাহলে কি হবে তাহলে এর f অফ x এর সমান হলা কি কি মাইনাস f অফ x এর সমান হলা তাহলে আর কোন না করব তাহলে কি কোন if it not an even either even or not কোন it is neither even nor क्या তাহলে তোমরা এতিরে ফার্স্ট ইয়ার সইলা হলা কি হলা সেকেন্ড ইয়ার পাঠে আরম্ভ করিয়া টাইম হয়ে গেল और तीसरा कोई नहीं तब आरंभ करिया आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ दिया अरे आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ले कोन आउर कहबी f of x equal to कोन x ये तो अरे आइडेंटिटी फंक्शन जोड़ करे ना f of x equal to x माने कोन x ର वैल्यू जहां देबा y ର वैल्यू कोन सेम ही हो ताकू जदी मन कर हम गोटे सेट नै दिबा ए गोटे सेट मन कर कोन 1 2 3 4 5 हला ए जो x का ए रु ही बिलोंग करियो बुझला देखो यारे जरा कहूची ए गोटे सेट हला 1 2 3 4 5 और x का बिलोंग करियो कोठु ए रु बिलोंग करियो ताले जो फंक्शन ता हम डिफाइन करते f of x equal to x ताले सेटा जदी हम लिखिया केमति लिखिया देखलो f equal to अब रिलेशन जेंति लिखो रिलेशन एबो अब रिलेशन हम कते कोन पढ़ाई पता नहीं बोल करते ताले x ର वैल्यू जदी कोन ए a रु नेबा बुझला नै ताले कोन हो 1 नेले कोन हो अरे 1 नेले f of x ର वैल्यू कोन हो से 1 होबा नै ताले x ର वैल्यू 1 y ର वैल्यू कोन 1 ताको ऑर्डर पेयर करके हम लिखि देले एरा नै सिम्पली 2 नेले कोन हो 2 हो 3 नेले कोन 3 4 4 आउट कोन आसीबो ताले हमर जो फंक्शन ता हम डिफाइनेट करिते यार सेट आकार रे लिखिले ता एलिमेंट्स ऑफ एगुडा रहइबो ना नै एटा बुझी पारके ना बुझी पारनो f of x जदी x थिबो आ गोटे सेट देखिबो a जोडा कोन 1 2 3 4 5 अब x टा कोन बिलोंग करथिबो a रु ताले a जो हमर रहइला कोन फंक्शन ता सब फंक्शन गोटे रिलेशन ना नै सब रिलेशन गोटे फंक्शन कोन हम कोडा को सब फंक्शन गोटे रिलेशन ना सब रिलेशन गोटे फंक्शन हां अबे सब फंक्शन रिलेशन हे परियो ना हे परियो ना देखो हे परियो नहीं सब रिलेशन फंक्शन हे परियो सब फंक्शन कोन हो हे पाइबो सब रिलेशन कोन फंक्शन हबो नहीं जेमिति कि हमर जो 1 1 रिलेशन रहला मेनी 1 रहला 1 मेनी रहला और कोन मेनी मेनी से जो चारिटा रु फंक्शन हमर कोदिटा हबो ओटा 1 1 हबो और कोन हबो मेनी 1 हबो हमर कोन फंक्शन नो डेफिनेशन कोन कहउती ए सेट जोटा भी कोड में मतलब गोटे फंक्शन हमर डिफाइन हे जो कोड हो जाए ए रु बी टू ए टा को कहते डोमेन सेट बी टा को कहते कोन कोडोमेन डोमेन सेट रो प्रत्येक एलिमेंट रो कोन इमेज रहिबा दरकार बी रे तेबी कोन यूनिक हेतिबा दरकार ताले जेतिटा एलिमेंट अछि समस्त गोटे भी छाडीबा नाही गोटे छाडी देले से फंक्शन होबो बुझला जेतिटा थिबो एकोडा एलिमेंट समस्त नंबर कोन इमेज थिबो ताले गोटे रा दुईटा इमेज नथिबो
ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ର ଦିଟା ଇମେଜ ହେଇଗଲା ସେ କଣ ହେଇଯିବ 1 ମିନି ହେଇଯିବ ଏରା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ର ଦିଟା ଇମେଜ ରହିବ ନାହିଁ ଦିଟା ର ଗୋଟେ ଇମେଜ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତ ଆମର 1 1 ଆଉ many 1 ଟା ଫଙ୍କସନ ହବ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା many many ଗୋଟେ କଣ 1 many ସେ ଫଙ୍କସନ ହବ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ସବୁ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ବୁଝିଲା ବେ तो आइडेंटिटी फंक्शन जहां आइडेंटिटी रिलेशन भी सेया हम आइडेंटिटी फंक्शन टा लिखिले कोन f of x equal to a x जेमि आइडेंटिटी रिलेशन टा कोले लिखा जाए i सबस्क्रिप्ट रे कोन r equal to a comma a order pair so that द comma दे दो a belongs to कोन a जो थरे कि कोन ए रिलेशन टा डिफाइन हेति ऑलरेडी डेफिनेशन ता पूर्व लिखा हेति हैला एटा बिलोंग करदो कोन कैपिटल हेरु से कैपिटल रे एटा कोन जो सेट रे रिलेशन टा कोन डिफाइन हेतो जेमि एठी ଗୋଟେ सेट मिली कोन ए जोठी हमरा कोन फंक्शन टा डिफाइन बुझियो ना नै सेही बडा ଗୋଟେ सेट थिबो ए जोथे कोन रिलेशन टा डिफाइन हेतिबो ए आइडेंटिटी रिलेशन टा हैला कोन ए कमा ए जोटा जहां एठी हम लिखिते ए जो सेट या ना नै ए कमा ए एठी जो ए कमा ए फॉर्मेट नहीं ए बिलोंग्स टू ए एटा माने कर ए धर एटा एठी बिलोंग करत ना नै एटा जहां भी लिखते रिलेशन में एवढा लिखा जाए फंक्शन नाम एवढा डिफाइन करियो बुझला नै तबे आइडेंटिटी रिलेशन जहां आइडेंटिटी सेट को भाई से सबले मान मान ही हो या नै एवढा नै एवढा लगे पाठ ଅଛି कहि दे चलो क्वेश्चन लगाओ ये डोमेन है तो पढ़ाई करो पढ़ाई तो डोमेन पढ़ी तो देखो फाइंड द रेंज फाइंड द रेंज बोले जास्त चेष्टा करतो ना इतनी चेष्टा बंद कर दो होला चेष्टा करी अब x इक्वल टू mod of x minus 3 होला नहीं डॉक्टर बिंदु डोमेन ऐसा करो ना अब लगा x इक्वल टू x minus 4 or mod divided by x minus 4 क्वेश्चन लगाओ which one of the following